हे प्रभु, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे दादा, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, जय शनिदेव। हे प्रभु, हे आद्य शक्ति स्वरूप भागवत भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। हे आद्य शक्ति स्वरूप, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे परमात्मा, उतारो आरती। श्री कृष्ण घरे आव्या, माता जशोदा कुंवर कान घरे आव्या। उतारो आरती, श्री कृष्ण घरे आव्या। शनिदेव जय जय शनिदेव, शनिदेव जय जय शनिदेव। हे प्रभु, हे दादा, हे भागवत स्वरूप भगवान, आ वाला भक्तो, परम श्रोताओ, દિવ્ય કથા આપણી શનિદેવની ભક્તિ કરવાના હેતુથી, ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાનની ભક્તિ કરવાના હેતુથી આજે પૂર્ણ થઈ છે અને આપણે કથાને હવે આજે 7મો દિવસ વિરામ આપીએ છીએ। પછી તો પરમાત્મા કથા કરાવશે, ત્યારે કથા કરીશું। બોલીએ શનિદેવ મહારાજ की जय, भागवत स्वरूप भगवान की जय, आदिशक्ति स्वरूप परमात्माना कृष्णनी जय। हे प्रभु, आपनी कृपा, आपनी दया, आपनी मदद, आपनी मेहरबानी, बस आप हमेशा भक्ति करवानी तक आपजो। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने मदद करी આવી રીતે અમને પણ મદદ કરજો અને કાયમી રીતે આપ અમને જિંદગીમાં સરળતા, સગવડતા, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિનો નાશ કરજો। હે પ્રભુ, બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન की जय। हे प्रभु, हे दादा, हे परम कृपालु, हे परमात्मा, हे नारायण प्रभु। हे परमात्मा, हे दादा देव, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु,